Uh, every year na tayo kantata as we know, dayon every year po nagahatag po tagamay nga pinasmuhan aning mga choir member nato. Dayon normally ang ato ang ginhatag nga mga love gift pinasmuhan sila ha, gikan na kang brother Jumari o gikan sa ako second sa church karon na dayon I think last year nagsugod o yes last year nagsugod ngayon ako kanong kita may naghatag magkontag special offering para sa choir para dugang sa ilang love gift. So kamong mga tinay siguro na yung mga tinog niyang hapon ni mga napulo pag-prepare mo og love gift. Amen. Napulo pag-ayo-ayo mo diha napulo mga mawain yung kalawasan kung di mo matin niyang hapon. Amen. Then by the way, happy birthday John Kasal. Nag-aampo ko sa inyo hang duha. O salamat sa Ginoo nga natubag akong sa kampo sa inyo ha. Then naganapag ko ginampuan ni Kang John siyang asawa. Na unta mabot panahon na sila po dito. Mga pinugkanta sa choir. Mintras wala po mga mag-film niya sa magbuluton sa Ginoo. By way of singing. Mayong buntag sa tanan. Kung unsa ta kadaghan karon, dapat mas daghan patarong hapon ha. Sabot lang. Kuya kay nang kay kantahan ko mo dayon Christmas party nanay ko salo-salo. Dayon napud tayo sa atong simbahan kanunay ni nga practice na giveaways ang atong simbahan para sa mga miyembro. Giveaways. White rabbit. It's one. Kaya sa dihang karon nga I think 2 years na po karon nga ang team sa ato ang kantata ang atong choir director akong ginapasagdan o hatag og team. Last year mulag si Jan gyapon naghatag. Dayon kumuhatag siya team pagka buntag ako nang muna akong mulihon. O mo na nga kining team mo nga team karon sa ato ang kantata presentation. Born to bring us hope. So, tungod kay muna yung team, ako ning patagag-daghang panahon, more than a week na nagabutang, nagadagan-dagan ako muna may tuning subject, hope. Hope. Sing it out. Uy, welcome back, brother Ranho. Merry Christmas, Brad. Bago ning gi-operahan. Salamat sa Ginoo nga na nakagawas na si brother Ranho. So ako ning gihatag panahon about the subject hope. Ug ako ning konta giligid-ligiran. Dayon daghang ko basta mag-pan ko, daghang ko ginasulat-sulat. Hantod ganihang buntag finally na-compress na ko kay akong ginagultanan kanunay more than a month na karon nga paningkamot ko nga alas 12 mao man ang atong panimbahon. So alas 10:50 na. The message now is titled The Power of Hope. The Power of Hope. Now, hope is a very powerful force for every person, particularly for those that are discouraged and are now being hopeless. Now, when we speak about hope, oftentimes we hope, the word hope simply means it is futuristic. And normally, when we hope, we are nata sa sitwasyon nga murag naglisod ta. O naglisod ta. Nga nagadambot ta, and we are hoping for something that is good to come to us. But yet, oftentimes, when we hope for something good, but deep inside us, there is a doubt if it really will come. Doon ay mga daghang, doon ay mga naga-hope, sabihin na pangandoy, hope ba na, sabihin siya, pangandoy. Pero sa ilang kasing-kasing mismo, doon ay pagduda, madili ni, maglisod ni ukitubo. Amen? But for a person that do have hope, kini siya kataw ni nga ligon nga dil katong yang pag ayang ginatimuha sa iyang kinabuhi kini yung pandayon kay doon na siya kanunay nga paglaom nga kini doon ay katumanan sa iyang kinabuhi.
o kini nga paglaom makaayo og para sa kayuhan sa iyang kaugalingon ug sa mga tawhan nga naadya sa iyang palibot. Amen. Naba tayo paglaom? Do you still have hope? Or what are you hoping for? What are you hoping for? Or for the season of Christmas, sa imo ang mga ginahop. Now sometimes wish og hope murag pari-pariha, pero lahi ang hope ng tanaw. So with this, I would like to give you some points that will hopefully maka-empower sa mga kung maka-empower sa tuwa kung nawad-an na ta o paglaw. Now, there are many people that are hopeless today. And oftentimes, muni nagkahatag kila o naga-crippled sa ilang kaugalingon. Now, usahay, ang ilang pagtanaw sa ilang palibot o nagpagtanaw sa kalibutan o bisan pa sa ilang kinabuhi, mauna lang yun ni. So, nahimong wala ang ilang minus ang ilang paningkamot. For a person that is hopeless is synonymous to a person that is discouraged. Amen. Tinawag ko sa atong mga dagmay. How are you this morning? How is life today? Now, when we speak about hope, first of all, in this message, I'll give you a great truth about hope that is based upon the Word of God, which is called biblical hope. So that when we speak about biblical hope, then that person who possesses it, his hope is not on anything else, but his hope is in God. That is a hope that is sure, certain, a certain thing to happen to that person who desired for betterment in his life. Biblical hope. Now, open your Bibles with me in Psalms chapter 42. In Psalms chapter 42, you will wonder, as I have wondered when I study these passages, in verse 5 and in verse 11, and in Psalms 43 and in verse 5, in which you will find here the repetition of the same thought about this hope. And in here, ang ihang point of this hope is in God. His hope is in God. Now, let me ask, where this, if you have hope, and you say, I have hope, then the question is, to whom that hope is, to what object, or what is the object of that hope? Usahay, tanaw, kung mga nagapangandoy ta, unsay object ato nga hope. Unsay, ko nagapangandoy ko nga masapian ko kana gyud dayon. Ako mga mangandoy ka mga untad, di ko magsakit, di ko magkuan. Inga anak kasagaran atong gitanaw. Pero kana nga paglaw usahay nagabasi na sa atong kagalingon nga paningkamot. And indeed, inga anak, pero lahi ang it is different for person when his hope is anchored and that hope is object is God. Tanaw mo sa Psalms chapter 42 and in verse 5. Tanaw mo verse 5 din sa verse 11 and in Psalms 43 and in verse 5 again. Inya, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Din niya, hope in God. Now, yung ginapasulti ko ng psalmist nga, kung hugno na yun ko, wanay ayo ni. Diriya pong ginahatagan o encouragement niya ko galing hope sa binisya. Hope in God. Hope in God. Din niya, hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Then notice sa verse 11 na po, pari-pareho ng statement. Po niya, why art thou cast down, O my soul? Diya, and why art thou disquieted within me? Diya, hope in God. Hope thou in God, for I shall yet praise Him
who is the help of my countenance and my God. Now, dali niya, hope in God niya, and I will praise Him. Pero sa una, yun niya, hugno ko. This ko nag-ayo ani. Yun niya, laom sa Ginoo. Din pag yun niya, halaom ka na, dahil ka ang Ginoo. Gikan sa, nangyari, when we hope, I said, when we hope something, na ay nag-hope ta, tungkol kay nata sa ubos nga dapit. Noon ay mga painanglanon, o doon ay mga kasakitan, mo nag-hope ta nga mamaayo ta. Dili mo ni yang ang tot sa adagan sa panghuna-huna, nining salmo nga gi-trutaron, nga I believe si David ni. Then notice in Psalms 43, gibalik niya ikaturo. Now, in the Word of God, in the Bible, basta balik-balik kung niya na, iyang muni, iyang emphasis kanunay. Nga kung ikaw karon murag wa na'y paglaom, nga ikaw karon murag puro ka ngit-ngit na imong nakita, kung ikaw na puno og kahadlok karon niya, paglaom sa Ginoo, paglaom sa Ginoo din niya, ug ako magadayeg sa Ginoo. Now, tanawa sa verse 5 na po. Ngunya, why art thou cast down, O my soul? Din niya, why art thou disquieted within me? Din niya, hope in God. Now, saan siya, bini mo, siya'y nag-encourage siya ang kaugalingon. There was once a time kung David nga, it seems that niya, gibiyaan ako sa akong mga katauhan. Ang mga tao karon had forsaken me, hindi akong gibiyaan. Din niya, bisag ako lang, maglaom ko din sa Ginoo. The power of hope. Now, balik ko na ako na sa dihang kini si Jan, sayo kini si Jan kung maghatag o mga kanang kaduhanan niya gibuhat nga naghatag tim kini si Jan kung maghatag tim iya gyud gusto nga kusukusohon akong una nga mudig ani nga truth. Now this is the first time that I preach about this subject. Hope. You see, what I am today is because of that hope. And that hope that had built me and had nag-abot ko ang panahon is because that hope is directed toward God. Not on anything. Not on anything. There was a time gali ka na ito nga sa dahil nagasugod pa tani nga simbahan. Why tao? Unom lami. Why property? Wala ka nang. Dinadagdakan tayo na, ano man yung mga simbahan na ingani ni sila, ingani ni. How about me? Murag akong ginagawa ng Ginoo ba nga, murag akong naningil ba? Pero wala pagod, gasugod pa ta ako. Yun ako, di ko palabot, ani. Kung ako nga imong anak, din kini kay balukon, lahi ni sila, naingana na sila, how about me? Then, hope in God. And hope in God. Now, so that notice in lamentation, ingon sa David niya, ingon naghiskot siya, wa na, hugno na ko. Diyon niya po siya pinag-encourage nga, paghatag, paglaom, laumi ang Ginoo, din niya, akong daykon ang Ginoo. Now, tanaw sa lamentation karon, ang yung sulti karon. Now, notice in the book of Lamentation. Notice what this man, particularly Jeremiah, says about this subject. Sa Lamentation chapter 3, and in verse 22 up to verse 24. Kunya sa Lamentation, no, kining book of Lamentation, mga, of course, kining Lamentation, paghilak ni nga nagadagoy-ngoy ba? Tungod sa mga kasakitan nga iyang nasinatian. Mga kasakitan nga iyang nasinatian, siyang kaguliyon, ug sa mga katawhan nga diyan iyang that he was ministering to. Pero dili sa Lamentation chapter 3, muningon niya. Sa verse 22 niya, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Niya, because His compassion fail not. Niya, they are new every morning. Niya, great is thy faithfulness. Dini, in the midst of, kung sa iyang kaulan, as Jeremiah, in the midst of the persecution, and in the midst sa mga kalisdanan nga iyang makita sa mga katawhan, being now a slave of a foreign country, Babylonians, yun niya, great is thy faithfulness. Then in verse 24, kiniingon niya, the Lord is my portion. Then niya, saith my soul, therefore will I hope in Him.
will I hope in Him. Wala na ipaglaom para sa iyang mga katawhan. Wala na ipaglaom para sa mga hari. Kay sila to na ning biya sa Ginoo. Karon ingon niya, bisag magkaunsa-unsa pa. Ang Ginoo is faithful. Di niya magpabilin ang akong paglaom din sa Ginoo. Amen? Alahi kung ang imong paglaom na sa Ginoo. Kay kung ang imong paglaom sa tao, ang tao mo bago. Lahi kung imong paglaom na sa Ginoo. Lahi. So, notice in Hebrews chapter 6 and in verse 9 to verse 12 na, sa atong text. Atong saysayon kung tanawon, ang mga butang nga ginahiskutan diri ni Apostle Paul mahitungod sa sitwasyon sa mga katawhan sa iyang kapanahunan. Nga sayang sa sitwasyon sa Hebrews chapter 6 in our text and verse 9 to verse 12. Sa kapanahunan ni Apostle Pablo di sa iyang pagsulat, particular sa chapter 6, ang mga katawhan ning biya na, kadaghan sa mga tao nga bubiya na sa Ginoo. Pero dinhi iyang gihatagan lunlon binisiani, iyang gihatagan og paglaom ang mga tao nga nagapabilin diha sa Ginoo. Kini mga tawhanan nga nagpabilin diha sa Ginoo, kini ang ilang mga hunahuna actually karon diri nagalingi na mga napabatay matiti ani. Nagapabilin sila pero divided lang hunahuna may tungod sa ilang paglaom dito sa Ginoo nga diin maghatag unta og encouragement sila nga mapabilin sa pag-alagad sa Ginoo kay ang ilang gitanaw karon ang sitwasyon daghan na babiya diha sa pag-alagad sa Ginoo. Diri iyang gihisgutan kining maong gahom sa paglaom. Now you may not know this, but there is power, and indeed hope is powerful. It is the one that will help build you a strong personality. It is the one that build you a strong character. That hope, when it is anchored to God and to His faithfulness, to His promises, then you will not waver to follow God. Now, tanaw sa verse 9. Tanaw sa verse 9. Notice sa verse 9 to verse 10 sa atong text. Here, ingon niya, but beloved, now in verse 1 ug sa verse 8, nagahiskot ni sa mga tao nga mubiay na sa Ginoo. Ug ning biya na uban sa Ginoo. Pero diri karon sa verse 9, iyang notice the word beloved. Pero kini yang mga beloved diri karon kung kuan pa biklonon. Biklonon. Din ang biklonon nga mubiya na pud ni. Din ingon niya, but beloved, but beloved, we are persuaded better things of you. Now notice, sabtan ninyo, pero kamo mga nagpabil nga, ako persuaded, na ako nagato, nga dunay may tabo nga maayo para sa inyo. Now, when people runs away from God, they were losing hope because they think, wala nga ni, hopeless na wala tayo mahimo ani. Pero siya nga nagpabilo niya, but beloved, we are persuaded better things of you. Then niya, and things that accompany salvation, though we thus speak, niya, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, niya, which ye have showed toward His name, in that He have ministered to saints and do minister. Yang ginaiskutan ang mga tao. Now, either you like it or not, there are actually na yung mga tao nga nagapabili simbahan, pero silang kasing-kasing, wala na bayay, kung kwan pa, wala na. Pero diri gihatagan niya og paglaom. Paglaom nga padayon mo. Alangkan mo sa Ginoo kanya, for God is not, unya sa verse 10, for God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Nga kining matawanan ni dunay pagbati sa bulaton sa Ginoo. O kining pagbati nga sa pagbulaton sa Ginoo, pagpakita ni silang gugma dinha sa Ginoo. So, dinungon niya, for God is not unrighteous to forget your works and labor of love, dinya which ye have showed toward His name,
in that ye have ministered to the saints and the ministers. Ngayon nga ni usahay. Usahay ng kinasimbahan, usahay masayangan ko sa mga nanganhid po diri. Kasi kaya sa nanganhid diri na magdugay mo, you have invested something in this church. Nga dili lang katong din halapita, but you have invested in your time. And in fact, ang tulot, kamong kung namo diri, you have ministered to the Lord. Pero usahay, lagi, mabikil, manghawa. Kung sayang, oy. Sayang. Muna nga diri sa atong simbahan, wala tayo worker ka ng mga church worker nga ginatawag-tawag nga full-time, dili. Kini nga simbahan, the work of the church is the work of the member of the church. Walay full-time. Each one of us should be a full-time para diya sa Ginoo. Ay para doon na mo'y maghatag ninyong panahon, libur para diya sa Ginoo. So that as a result of it, kini may hinungdan nganong mobile man ko nga nakabutang naman kog panahon dili. Karon mo ni ang ginaiskutan sa versicologist that once upon a time you are so faithful and you have to remain faithful because God is not unworthy because God is not unrighteous to forget your labor. God will someday recompense and He will recompense. Amen? Ang dili nga simbahan, dili man mga daghang mga membro dili nga nagsuod nga dili baya asinso. Dili. Dahil na yung simbahan, nga sinso, I believe, tungod kay na sila sa simbahan. Oo. Adi ay, dili ko nagakuan na. Kini nga simbahan, dili na yung ani, kung dili, gipa, panalanginan sa Ginoo ang iyang makatawhan dili. Dili ni mga ani kayo, we do not have support outside. Wala tayo support sa Amerika. Wala yun. Kini was built by our own sa atong kaugalingon. So yung ni sukaron ang encouragement ni Apostol Pablo, nagaluyan ang uban. Ang uban nagbiya, pero kamo nagkapabiya. He called him beloved. Tao sa verse 9. But beloved. Amen. Now, notice in verse 10 to verse 9 to verse 10, not only that he is encouraging them, but Paul had this confidence that this Christian will remain faithful to the Lord. Now, doon ako ikanad to yung amigo nga dili pastor, pero murag pastor. Ngayon niya sa kuha, maabot yun, Brad Aying niyo. Nga, uyugon ang imong simbahan. Ayagon. Pero maabot yun na. Pero ayaw kabalaga kay ang mabilin timgas. Ang mabilin timgas. Amen. Now, I'm speaking about the power of hope. Now, tanaw rin sa verse 11 to verse 12. Notice verse 11 to verse 12. And we desire that every one of you do show the same diligence, notice this, to the full assurance of hope unto the end. Diri ron nakita atong minsay the power of hope. Diri kini day matawhanan ni nagpabilin tungod kaya ang ilang paglawom sa Ginoo wa matandog, buhi ang ilang paglawom. Buhi. O kini ang klase nga paglawom nga makahatag kalig-on ug mulig-on sa magtuto sa Ginoo. Ang sayon makapalig-on tanaw ang word. And we desire that every one of you do show the same diligence, notice this, to the full assurance of hope, notice this, unto the end. Full assurance of hope unto the end. Minumdum ko ka na itong para man mo gaman. Itong permiro na akong asawa. Kaya lang nagapanguli tao ko siya, bro. Murag, ako nakita murag magdaghan mi din, murag alanganin man ko. Kuda yung kung ano na at nanuman dahil kadaghan din ha sa dormitory man ka na ito. Dinon ako. Nabagyod ko yung paglaom. Nabagyod ko yung paglaom. Ano siya? Dilimutin ano lang siya? Mura punig si Nasal ka na ito.
Bang, napagsid ko yung paglaong bang. Ano yung bang. Shortcut. Oh my God. So tanawa ron iyang unya. Notice this word. Nya, and we desire that every one of you do show the same diligence. Everyone. Notice the word everyone. Kamong nagpabil niya, kamong kanutan ibyo niya, do show the same diligence din niya ang iyang direction to the full assurance of hope unto the end. What that means, biblical hope is the desire for something that is sure to happen. Biblical hope is speak about this kind of hope that is certain to happen. No doubt about it. Muna niya, full assurance of hope. Now, aside, when we hope something, there is something that is doubting whether it will come or it will not. Pero diriwan niya, full assurance. Now, unto the end. Why is that? Because that kind of hope is directed to the one that give them the encouragement and to the one that called them, it is God. Ang Ginoo, brad. Full assurance of hope. Are you hoping? What is that hope? Sigurado or 50-50? Lahi ang iyang tao, ang iyang sultini, full assurance. Okay na unta itong assurance. Kining full, kining sure yun be. It is as assured thing. It is, she is talking about certain thing to happen, certain thing that he decided that it will come to pass. Amen. Ang lahi yun ang Ginoo, brad. Kung naa ka ni, makita na ito rin ito. So, he's speaking about this admonition in which, kung mong tanawon, katong word niyang full assurance, you will unto the end, in which this assurance is simply means that it is an assured thing. Now, notice in Hebrews chapter 10, in comparison with this assurance that he made mention. Now, tanong sa Hebrews chapter 10, and in verse 22. Verse 21 to verse 22. To verse 22. Tanaw. Masunod ko ninyo. Are you, how is your life? How is your hope? Now, it is so sad to hope when you are not sure or you doubt that it will happen. Nakita niyo na? It is very sad. And maybe that is not, wala na nga hope. Kaya if you hope and you doubt that it will come to pass, and you are doubting to, then useless. Vain kind of hope. Now, tanaw sa Hebrews chapter 10. Notice in verse 21 to verse 22. Niya, and having an high priest over the house of God, that is the Lord Jesus Christ, niya, let us draw near with a true heart, notice this, in full assurance of faith. Dili sa mga passage, dili sa book, duha ka assurance ang iyang giniskuhan, katong duha nga assurance, which is kanunay, ang iyang adjective is full. Gani ha, full assurance of faith. Daron dili karon, full assurance of hope. Dili karon, iyang giniskutan, that we have a great high priest that is interceding to us in heaven when we pray. That's why we end it with this in the name of Jesus Christ. That is niya, and having a high priest over the house of God, let us draw near with true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Then notice in verse 3, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Din niya, for He is faithful that promise. Namin nga niya, ang iyang punto ni, when your hope is directed to God and you doubted it, then it means that you not have faith in God. Kung doon na kayo paglaom,
nga nagaduha akong paglaom na sa Ginoo. Unya nagaduha-duhay mo paglaom, dili mo ginadudahan nga Ginoo dili matinud-anon siyang saad ay. Di mo ginasulti nga di masaligan ang Ginoo. Kagrabe. Nga ang iyang ginatudlo karon kung mosalig ka sa Ginoo, kay ang Ginoo way butang nga di niya mahimong imposible sa tao pero dili imposible sa Ginoo. Din makasalig ka nga imong paglaom matuman kung na diha sa Ginoo. Kagrabe. Huh? Now, oftentimes when we hope for something that we do not expect to happen. Now, notice this. Notice the relation of this. Full assurance of hope and full assurance of faith. Ang nagka-diferensya lang ani, hope of faith. Pero pareha silang full assurance. Naon sa ibot pasabot nini. Tanawa sa Hebrews chapter 11 verse 1 Tanawa. Tanawa sa Hebrews chapter 11 verse 1 Full assurance of hope, full assurance of faith. Now, unsay diferensya? What is something in between of this? Is there anything that differ with them? Tanaw, sa Hebrews chapter 11, verse 1 now. Dinya, now faith is the substance of things hoped for. Uy! Kuha na itong full assurance of faith, full assurance of hope. Dili iyang giusa. Dinya, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Unsay ibot pasabot niya. Now, when we speak about hope, oftentimes, and that always referred to a futuristic thing. Pero, ang faith karon, kining full assurance of faith, kining mahimo ning the substance. Now, when we speak about substance, substance is anything that occupy a space. Nga ang but pasabot magunitan nimo bisag wala pa brad. Imo pang ginapangandoy pero kung na kay pagtuo kadtong imong pangandoy naana lahi. Now, don't you know that we as Christian, we are saved by faith? And God says that we are also to live by faith. Oftentimes, we say that, I am saved by faith, but how are you living? The same kind of faith that saved you must be the same kind of faith sa imong pagkinabuhi. What that means? You have to have that faith. Means say, trusting God. Nga mo salig ka sa Ginoo. Amen. Nag-iskot siya dili karon. Nga full assurance of hope, full assurance of faith, pero niyang usa dili ang iyang busukot. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, tinuod na, Pastor? Ay, tinuod na. I always say this, that I've been a pastor, a preacher, for 22 years. And I speak with all boldness and persuasion, ako kamong ginasulti nga, tumog Diyos, believe God, believe heaven, there is hell, pero don't you know that I have not seen it and no one seen it? Now, actually, we are speaking here things that we do not see. But deep in my heart, I am convicted, fully persuaded that what I have said is true. Amen? Money. Now, tanawa. Now, notice how this principle, the power of hope, is exemplified in the life of the man of faith, the father of faith, si Abraham. Tanawa sa Romans chapter 4. Ang tao nga doon ay pagsalig o ang pagsalig na sa Ginoo. Kana buhi iyang paglaom. Gani tinuod yun ang iyang paglaom.
Ikaw, pastor, sa ba di mong ginalauman, pastor? O sa? Nga kung mamatay ko, ato kong langit. Oh, that's settled na. That is very settled. But while I'm still living, sa ibot pa sa buti mo, but while I'm still living, ako po, nagtuko nga anak ko Diyos. But I'm a child of God. I believe that. Kung di mo mutuo, sama sa kwa, di tawag mo nga anak mo, demonyo. So gusto mo na. Now, tama sa Romans chapter 4 now. How this is simplified to Abraham. Tanaw sa verse 17 to verse 22. Tama. Romans chapter 4, verse 17 niya. As it is written, I have made thee a father of many nations, before whom he believed, even God who quickeneth the dead, and called those things which be not as though they were. Now, tanaw sa verse 18. Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet he did the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised he was also able to perform, and therefore it was imputed to him for righteousness. Now, tanawa sa verse, observe sa verse 11 sa. Tanawa sa verse 11. Unya, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Nag-iskot ni kang Abraham. Nga si Abraham, ningabot kaniya ang saad sa Ginoo sa edad na 75. O kadto nga idada, nagpaabot siya, hantod nagkatigulang siya, ningabot siya o edad sa gatos. Pero niyatong kadugayon na, sa saad sa Ginoo, unya waning kulog ang iyang pagtuo. Nagpabilin siya matinuon diya sa Ginoo. 25 anyos. Biningon niya karon, yun niya sa verse 21 niya, and having fully persuaded, kanang fully persuaded nga, kumbinsido yun siya nga ang Ginoo, matinumanon siyang saad, kumbinsido yun siya, brad. Na kanang word nga fully persuaded, kanang mo niya put pa sa mga nga full assurance of faith, full of hope, kanang niya fully persuaded, ngayon niya kini matuman yun, kumbinsido yun ko sa saad sa Ginoo. Kumbinsido ka sa Ginoo. Na, sige tagsimpa, pero kung you are not convinced, persuaded of the faithfulness of God's promise, no business with God. Ano man, ingon niya, for without faith, you could not please God. Now, tanawa karon sa versikulo, sa verse 18 karon, tanawa sa versikulo 18. Mga po ni magwalitag Bisaya. Grabe, di ninyo masabtan niya. Who against hope believe in hope? Not. Tama nito niya. Who against hope believe in hope? Sabot pasabot niya to para masabtan ninyo. Atong basaw binimo ipasabot niya lang yapon dali niya. Who against hope believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither the deadness of Sarah's hope. Ngangbot pasabot, being niya sa verse, who against hope believe in hope. Ngangbot pasabot, wanay paglaom. Against hope, wanay paglaom. Kay si Abraham sa gatos na katuig, si Sarah nubinta na ayang katuigan, wala na ipaglaom nga mga anak sila, wala na. Pero that kind of hope was not based upon their own. It was based upon the one that had promised, and it is God that promised. Muna nga kung mag-hope ka sa iyong kagalingon, magduda ka. Pero kung
hope ka sa Ginoo, masaligan na, kaya ang Ginoo di man mamaka. Nabi mo, I'm contemplating about this life, I'm already old. Pero, kung nag-contemplate ko bang, kindagkan yun ng mga Kristohan, kung mga Kristohan na maabot ang panahon ng mga tutag langit na magbahay kita. Ano man. Kaya sa kinabuhi sa mga katawhan, ang Ginoo lay gihatagag plano unsay pagpasinso. Ang Ginoo ang mga katawhan lang gyud sa Ginoo, ang dunay kaalam ug pagitudlon sa Ginoo, how you will prosper. Ang buang Kristohano lang. Muad tungog langit na puloy-puloy. Yun makita niyo dito. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Din mo sulti ka nga, kulang. Pagka din tabungan ni Kristo. Oh, nalaw. Kanunay ni memoryado ni mo na. Faith. Ngunya Abraham, ngunya sa verse 18, ngunya who against hope believe in hope. What that mean? Against hope. Dili ang hope gikan sila. Kay silang ko galing wa na. Ngunya sa gatos na si Abraham, nubinta si Sarah. Pero niya hope, who against hope? Niya believe in hope. Pero ang katong direction kan believe in hope, that hope is what God says, what God promised. And that is based what God wish upon the word of God. Amen. Oh my. Now, tanawa. Tanawa ron sa Colossians. Colossians chapter 2. Tanawa sa Colossians chapter 2. No, abi ni mo kanang kanang say mo wali ko ba kanang sa magpugong ko ay pastor ang mukibo. Pastor kay nga naman si pastor. No say magpugong ko. Wa mo kasayod nga sa dihang nagpastor ko ning undang kog trabaho. Wa mo kasayod nga sa dihang nag-Bible school ko akong gibuyaan akong profession. Professional forester ko eh. Professional ko. Pero ako nang gibuyaan. Nya unsa ron karon pastor for ka dili. Kung naman siguro dato diri si Jumari ako sunod. Ako'y third kay na pa si Kasal. Ay ako'y fourth kay na pa silang doktor. Pero nalinya ko sa captain. Ano na, because, tingnan niya sa sa Colossians chapter 2, yung verse 2. Ngunya, verse 1 to verse 2. Ngunya, for I would that ye know what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Din niya sa verse 2. That their hearts might be comforted. Nag-escort ni siya karong tanawon, katong sa Hebrews. Katong sa Hebrews nga, ingon niya, full assurance of hope. Katong murag katong iyang ginapadunggadunggan. Nga iyang ginakumport. Katong niya, basig kamupod, ako po tamong ginapadunggan-dunggan karon. Kaya, kumusta imong paglaom? Wa na gyud ko'y paglaom. Awa na gyud Ginoo. Ano? Yun niya, that their hearts might be comforted, being knit together in love, din niya, unto all the riches, notice this, of the full assurance, asa na nga direction ka rin, of their understanding. Kung saan ang understanding, pagsabot nga ikaw, tao sa Ginoo, pagsabot nga ikaw, anak sa Diyos. Ambot lang, pero I don't settle for less.
this had been, di good ko nagkaroon, I never, pobre good katagod. Pero depende lang na sa tao. Because what you think, you become. Kaubhon man ko, pastor, o niya taon mag-upo ka. Pastor, kung nagkahilantanon ko, pastor, o niya taon magkahilantat ka. Pastor, pobre ka ini, pobre ka, hantod-hantod, kay pobre ka nun yung nasa, humung-huna-huna. What you think, you become. Dili ko na. Pagsugod ani nga simbahan, why property, wala tanan. Pero I don't settle for this. Kanunay good na ako nang ginasulti sa Ginoo. Di ko ani. Ikaw tagiya sa kalibutan, ikaw ang tagiya sa tanan, anak ko nimo, di ko palupay. Kanang iglesia ni Kristo nga na di pud na pwede. Sila dili ilaha tinudyo, ako tinudyo. Di nga na di ang ani lang ko, di ko gusto. Di ko palabot ana. Dili ko palabot yan. Bili nyo, usahin na yun. Nag-prosper man ang mga believers, so be it, kayo mo prosper mo po ang kalaban. Pero don't you settle for this. Lord, kung sila naging ani, ako po diyay. What you think you become? Ang dahil ko. Para saan ako sa mga pastor nga kanuni po? Amo na, magtigulang mo nga nga mo. Ako dahil ay, kabataan mo pa sa undag way. Muna pa gani si Walter sa kuha siguro. Now, tanawa, unya that their hearts might be comforted, being knit together in love unto all the riches of the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. That mystery is within you. You are a child of God. The power of God. Let me close. Tanawa sa Titus. Tanawa sa Romans chapter 4. And in verse 13 to verse 17. Tanawa sa Romans chapter 4 verse 13 to verse 17. Kunya, for the promise, hope for the promise. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham, but to his seed. Now notice that this promise is about salvation. But you will find that in Genesis chapter 22 and verse 18, I will bless, I have swear to myself that I will bless thee. Bless thee tremendously. Through the righteousness of faith. For if the which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Because the law worketh not, for where no law is, there is no transgression. Therefore it is of faith that it might be by grace, to the end that promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that which is faith of Abraham, who is the father of us all. Diningon niya sa verse 17, as it is written, I have made thee a father of many nations, before whom he believed, even God who quickeneth the dead, and called those things which be not as though they were. The power of hope. What are you hoping for? Is there yet a hope? Unto what direction is your hope directed? If it is of God, then that hope will be fulfilled, because He will never lie. God is always faithful. And you see, kang Abraham, niya, hope against hope. Kung sibot pa na, wa nagay magunitan, wa nagay malauman, pero ang direction siya paglaom ang ginuman. Mutay niya, faith is the substance of things. Dito ang source na panikas faith.
Our most gracious and loving Father, Lord, tabangi kami, Ginoo. Nga mulig-on ang matagusa. Nga ang mga katawan sa Ginoo kanunay buhi ang among paglaom. Tungod kay ang among Dios buhi. Ug ang among Dios kanunay nga matinumanon dinha siyang saad. When claiming the promises, God made a promise, it will not change. But it will, at ang magwag-o lang, ang among kaugalingon. Nga ang Ginoo kanunay naa dinha, pero usahay di mo abot dito sa iya ang among program sa tungod kay nagabag-o ang among paghunaon. Lig-o na Ginoo nga full assurance of hope, full assurance of faith, din niya fully persuaded that God is able and He is able and He will fulfill His promise. Lord, even that kind of promise that saved us, His promise of the Lord Jesus Christ to come was fulfilled. Many hindered it from the beginning unto the birth of the Lord Jesus Christ. But no one had hindered it because He is faithful that made a promise, and it is God that made, and His promises is always true. So bless us in blessing the messages, Father, I pray in Jesus' name. Amen. What hope do you have in your salvation and in your life? If you are not saved, you need to trust God. Put your hope in the Lord Jesus. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus that is all, trusting us the moments fly, trusting us the days go by, trusting Him while before, trusting Jesus that is all, brightly down His Spirit shine into this old heart of mine. While He lives, I cannot fall. Trusting Jesus that is all, trusting us the moments fly, trusting us the days go by, trusting Him one day before, trusting Jesus is all, singing my way is clear, praying the path betrayed, keeping there for Him called, trusting Jesus that is all, trusting us the moments fly, trusting us the days go by, trusting Him whatever before, trusting Jesus that is all, trusting Him one life shall
bininyo ni nga message. Alas 12 sa gabi. Atong ngagi. Itong bagura, una ni kan, ala unang media. Na ako ning gi layog-layog. Dugangan pa na ako gamay. Binin mo si Joseph. Nang ato si Joseph tuod kay doon na siya paglaom sa Ginoo. Katong batugan si David. Adin, tinawin nyo ha? Dagkang mga tao nga mga nasa sulod sa pero kanadto. Pero si Joseph, iyang paglaom. Mao tayo kagunit sa Ginoo. Si David, dagkang mga Israela nga. Di walay paglaom. Mahadlok sa kang Gulayat. Si David, iyang paglaom, nasa Ginoo, pildi ang Gulayat. Si Daniel, dagang naghukom, naghapa na ng mga tao. Di hapan siya nga sa idol. Si Daniel, sa Drakmi sa Abednego, ning barog, gilabay sa kan paglaom, tuaw sa Ginoo. Si Daniel, butang sa lions din. Mga butang nga delikado, kinabuhi, pero ang paglaom nagbuhi, nagwork ang Ginoo sa ilang paglaom. Nga naman, bini mo kung naay tao nga gasalig sa imong anak, gasalig sa imo, muligon ka, Brad. Muligon ka. Ingana ang Ginoo, gusto sa gunit maayo sila. Oh my. Brother Gilmir, ay, tiningawalay, walay pulos kung di mo mumalik og niyang hapon. Wagyo gapon niya ayo. Ako ang nawad ag paglaom, hindi mo mumalik. Kinita nang ginahimo sa simbahan para ni sa atoa. Yun, grabe ang labor sa atong choir. September pa ni pagka-practice. Giimbita mo, magparty pa ta. Unya, mo ba't ang likod mo, di mo amatin? Kana insulto na sa simbahan. Kini, giandam ni para sa ato atanan. Din di mo mangawa inyong kaluwasan. Bagbil na lang. Let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much, Lord. All the glory and honor we give back to the Lord. Thank you, Lord, for the message this morning about the power of hope. We believe, Lord, that our salvation accompanied with so much blessings. I know that you will fulfill your blessing. And I pray that you put it in our minds and in our hearts, Lord, that power of hope. Kaya ikaw dili man magbakak, matinud-anon man ikaw, Ginoo, and you are so faithful. Gani ang imong mga katawhan ang nagakulang usahay, Ginoo. And that is why I challenge everyone. And thank you, Lord, for the message. It was so challenging, Ginoo, that we have to put that in our mind and in our hearts, that power of hope. Dili mawad anong paglaom kay kami imong mga anak, o akong balikon, Ginoo, nga ikaw luwas ka na mo, nga inubanan kini sa imong mga saad, Ginoo, ikaw magatuman ini. And we claim it, Lord, nga i-fulfill mo ka na sa matagusa nga kinabuhi. Thank you so much, Lord, for Pastor Taber, for using him, for putting the words in his mouth, Ginoo, sa pakigistorya ka na mo. And thank you so much for the brethren in the church. And also, we thank you, Lord, for bringing our visitors today. O masaksihan nila, Ginoo, kung unsa kami nga magasimba kanimo. I hope na sila makabalik na yung kahaponon to join us to continue our service to you, especially our church Christmas cantata, Ginoo, and our Christmas party. All the glory and honor ang ginabalik na kanimo, Ginoo. Ikaw magauban sa among pagpauli, safety kami, Ginoo, sa mga dalanon as we go back to our respective homes. O pabalik ka kami karong kahaponon nga excited o malipayon, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen.